Yan o, pang 53. All and talk. Yan. Wala lang type nag-uuk. Bata pa. Yan ang walhadi cub. 53 yo guys. Bundok ng shalalala. Oh. Oh, nadagumok ah. Ano yung gagawin? Oo. Ayun, bababa na si Master. Yo guys. Nadagumok ari. Gagawin oh. Oh, madala rin. Repulot ah. Ha? Ay. Ha? Hindi. Hindi abot. Ay, ibaba mo pa.